Halo guys, kali ini saya akan menggambar telur ceplok guys. Tapi sebelumnya sudah saya bikin sket kasarnya dulu guys, biar mempermudah pewarnaan guys. Oke, ini kita warnain kuning dulu ya guys, buat dasarnya guys. Oke, selanjutnya kita blend dengan warna oranye guys, dan setelah itu kita tambah sedikit warna merah guys. Jangan lupa juga like and subscribe nya guys. Oke, setiap kali ini kita warnain putih telurnya guys. Oke, agar mempermudah prosesnya kita blok warna putih guys. Untuk bagian yang terlihat gelap bisa kita kasih warna abu-abu muda guys. Nanti juga ada coklat muda yang dimix dengan oranye. Juga sedikit kita kasih kuning nanti guys, sesuai referensi aja ya guys. Untuk efek bayangan saya pakai pensil 2B ini guys, dan dasar juga tentunya buat ngeratainnya guys. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky. Oke, sampai sini dulu guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Somebody else and